वंदे मातरम वंदे मातरम जिंदाबाद 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 नेत्री मोदी जिंदाबाद 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 हमारे नेता जिंदाबाद 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 हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त जानते होंगे यार, हम लोगों साइड में ममता दीदी आ रहा है। देखिए कितना सारा लोग है जमा हुआ। तो दोस्तों इधर ममता दीदी उतरेंगे हेलीकॉप्टर में, तो पूरा राउंड करके रखा है आदमी लोग। इतना सारा आदमी आ रहा है। আমার সকল সহকর্মী ভাই বোনদের যেহেতু মিটিংটা দেরি হয়ে গেছে, আগে ছিল প্রচন্ড রৌদ্র আর এখন আকাশটা ঘর বাতাসে কেটে গেছে। আমি বেশি সময় নেব না,
আমাদের হেলিকপ্টারটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ আসার সময় শুনলাম। তখন ভাবছিলাম কি করে পৌঁছাবো এতক্ষণ। তারপরে 3 ঘন্টা জার্নি করে আসতে আমার দেরি হয়ে গেছে। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমার এখানে শান্তিরাম মাহাতো আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াপুরের প্রার্থী, সৌমেন বেলতরিয়া, সন্ধ্যারানী টুডু, সুজয় ব্যানার্জি, সুশান্ত মাহাতো, নিবেদিতা মাহাতো, স্বপন বেলতরিয়া। ভোটটা দেবেন তো? চিত্রটা জোড়াফুল আমার দেখতে পাচ্ছেন। লিস্টে যত নম্বরেই থাকুক নিচের থেকে আপনারা জোড়াফুল ছাড়া কাউকে ভোট দেবেন না। ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স বাংলায় নেই, কংগ্রেসেও নেই, সিপিএমেও নেই। সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি বাংলায় একসাথে লড়াই করছে। আর আপনার তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, कॉन्ग्रेस बीजेपी। तो दोस्तों नेता लोग बोल रहा था ममता दीदी हेलीकॉप्टर में आएगा, लेकिन मौसम खराब होने से वो गाड़ी में आया ममता दीदी और गाड़ी में चला गया। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका वो वीडियो देखा नहीं पाया हेलीकॉप्टर का।